इमदाद रशीद अशरफ का ये कुल्ज़ुम इल्फा फैलेगा। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহ আমাদের এই তারানায় দেওবন্দের এই অংশের মধ্যে তাদেরই যে উত্তরসূরি সে কথা এখানে উল্লেখ করা হয়। ইমদাদ রশীদ আশরফ কা ये कुल्ज़ुम इल्फा फैलेगा, ये शजरा-ए तैयब फैला है, ये शजरा-ए तैयब फैला है, ताउसात इनका फैलेगा। इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहपारा है, हर फूल हाय के शोला है, हर शर्वा यहाँ में नारा है। अल्लाह है आज़म हुसैन अहमद से बाप हंगामाए गिरोदारिहा। হযরত হুসাইন আহমদ মাদানির যে সংকল্প ছিল, তার যে আজমত ছিল, তিনি চেয়েছিলেন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সব একসঙ্গে থাকবে। একটা সময় আসবে যারা আজকে আমাদেরকে নিয়ে চিনিমিনি খেলে বর্ডারে 20-30 জনকে হত্যা না করলে তাদের শান্তি লাগে না। হযরত মাদানি বলেছিলেন একটা সময় আসবে আমাদের ফুৎকারে উড়ে যাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এটা ছিল হযরত হুসাইন আহমদ মাদানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থিওরি। হে আজম হুসাইন আহমদ সে বাপ हंगामाए गिरोदारी आप शाखों की लचक बन जाती है, शाखों की लचक बन जाती है, बातिल इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहपारा है, हर फूल हाय के शोला है, हर शर्वा यहाँ में नारा है। अल्लाह